السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أوضح معالم الحق المبين وأبان سبيل المؤمنين الناجين وعهد إليهم باتباع صراط المستقيم المفضي إلى جنة النعيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. بداية نشكر الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذه الصلاة المشهودة، وقد اصطفانا الله تبارك وتعالى ومن علينا وأن نكون من أهل الفجر وأن نكون من أهل هذه الصلاة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. Bismillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena sudah memilih kita untuk berkumpul di masjid ini, dan alhamdulillah kita juga termasuk bagian orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Nabi, di mana Nabi bersabda yang artinya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan, yang itu dimaksud adalah berjalan kepada salat subuh dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah ويتدارسونه بينهم مثل نحن إن شاء الله نتدارس سورة الفاتحة ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Barusan dibacakan hadis Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, kemudian saling mempelajarinya di antara mereka. Dan insya Allah kita termasuk, mudah-mudahan, karena kita mempelajari surah Al-Fatihah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka diliputi oleh rahmat. Malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Surah Al-Fatihah hiya a'zam surah fil Qur'an al-Karim. Surah Al-Fatihah adalah surah paling agung di dalam Al-Qur'an. Ma min asma' surah Al-Fatihah asma' ukhra lil Fatihah. Apa nama lain dari surah Al-Fatihah? Nurid narfa' al-yad. Ada yang mau ngacung dulu sebelum jawab? Man? Angkat tangan dulu. Ummul Quran. Masya Allah. Lagi selain Ummul Quran? Aywa. Al-Kafiyah wa sab'ul mathani. طيب أم القرآن أو أم الكتاب من يقول لي الحديث الذي فيه هذه اللفظ. Nah, Ummul Quran dan Ummul Kitab, hadis yang dikatakan Ummul Kitab, ada yang hafal hadisnya? Man lam yaqra' bi ummil kitab fala salata lahu. Nah, hadisnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak membaca Ummul Kitab maka tidak ada salat baginya atau salatnya tidak sah. Baik, as-sab'ul mathani man yadhkur al-ayah. Nah, as-sab'ul mathani, apa ayatnya? Ayat Al-Qur'annya. طيب من أسمائها أيضا القرآن العظيم السبع المثاني والقرآن العظيم. Dan salah satu dari namanya juga Al-Qur'an Al-Azim. قال الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Jadi barusan dibacakan firman Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikanmu Muhammad sab'am minal mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Qur'an Al-Azim, dan dua-duanya merujuk ke Al-Fatihah. Asma' ukhra lil Fatihah. Ada nama lain selain Al-Fatihah selain itu? Surat ini. Alhamdu, Masya Allah. Yubtada' bilhamd, alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, karena itu dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. أيضا. Ada lagi? طيب نجمع على يدنا. Kita hitung bareng-bareng. يلا واحد. الفاتحة، الحمد، أم الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، الأساس، الكافية، الوافية، الرقية، الشافية، الشفاء، الصلاة، الكنز، الفرقان. ماذا أيضا؟ قلنا الصلاة. قلنا. نعم، تقريبا أكثر من 15 اسم في سورة الفاتحة. Jadi ada bahkan lebih dari 15 nama untuk surah Al-Fatihah. وكل أسماء سورة الفاتحة تدل على عظيم هذه السورة. Dan semua nama-nama itu yang maknanya berbeda-beda itu menunjukkan bahwa surat ini sangat agung. إذا تبحث عن معاني هذه الأسماء تجد أن معانيها عظيمة مثل الشافية، الكافية، الوافية. Kalau kita cari tahu makna dari nama-nama ini, kita akan menemukan bahwasanya surat ini sangat agung. لماذا نتعلم سورة الفاتحة؟ هل مهم نتعلم سورة الفاتحة؟ Kenapa kita belajar surah Al-Fatihah? Apakah mempelajari surah Al-Fatihah itu penting? لماذا؟ Kenapa? kenapa مهم؟ Kenapa penting? ما شاء الله يتكلم باللغة العربية. ما شاء الله. ما شاء الله. يقول أنه من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، وقال أظن سمعت يقول لأن الفتح ركن من أركان الصلاة. Seperti yang tadi hadis yang disebutkan juga, karena Al-Fatihah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. مثل هذا العمود هذا شيء مهم، كذلك أركان الصلاة مثل هذه الأعمدة، وسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. Nah, sebagaimana tiang masjid ini yang itu penting untuk menyangga masjid, seperti yang kita tahu bahwa rukun dalam bahasa itu berarti tiang. وسورة الفاتحة أساس للقرآن وأساس الصلاة. Dan tadi kita sudah katakan salah satu nama dari Al-Fatihah adalah Al-Asas, yang berarti pondasi, karena Al-Fatihah adalah pondasi Quran dan pondasi salat. أجمع العلماء على أن اللحن الجلي في سورة الفاتحة يبطل الصلاة. Maka para ulama telah berijma atau telah bersepakat bahwasanya lahan jali atau kesalahan yang besar atau yang fatal itu bisa membatalkan salat. ومن العلماء من قال أن اللحن الخفي يبطل الصلاة. Dan sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya lahan khafi atau kesalahan samar, kesalahan kecil pun dalam surah Al-Fatihah bisa membatalkan salat. من يقول لنا لحن خفي في سورة الفاتحة وله هدية. Siapa yang di sini mau ngasih contoh lahan khafi dapat hadiah? Contoh dari kesalahan yang samar. هدية besar إن شاء الله. Hadiah besar tuh. Ada yang mau ngasih contoh? Air ini hadiah إن شاء الله. Tuh, air ini hadiahnya katanya. من يقول لنا لحن خفي يبطل الصلاة. Contoh lahan khafi, contoh kesalahan samar dalam membaca surah Al-Fatihah yang biasa terjadi. أيوة. طيب. سوف نتعلم ذلك إن شاء الله. Insyaallah sekarang kita akan pelajari. أول شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة ليست آية، يستحب ويستحسن من السنة عند قراءة القرآن أن نستعيذ بالله، أن نلتجئ إلى الله، نحتمي بالله من الشيطان الرجيم. Nah, pertama a'udzubillah, dan ta'awud ini bukan ayat dari Al-Quran, tapi sunnahnya kita membaca ta'awud dengan benar saat ingin membaca Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعض الناس يلفظ حرف العين بالهمزة، أعوذ يلفظها بالهمز، وبعض الناس يلفظ حرف الذال بالزال يقول أعوذ. Pertama di ta'awud itu ada huruf hamzah dan huruf ain.
a'u. Nah, beberapa orang itu belum mengucapkan ain dengan benar sehingga menjadi hamzah dua-duanya a'u. Kemudian setelahnya ada zal. Orang yang belum bisa mengucapkan zal biasanya beralih ke zai jadi a'uzu, dan itu kesalahan. Minasy syaitan, ba'd an-nas yalfaz harf at-ta' bit-ta' minasy syaitan. Kemudian di kata asyaiton di situ ada huruf to yang tebal, ketebalannya harus sempurna karena kalau tidak bisa beralih ke huruf ta. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'd an-nas yalfaz harf al-ha kha yaqul ar-rahman atau ar-rahman bil ha atau bil kha. Nah, kemudian di kata ar-rahman itu ada ha sukun. Dan beberapa orang belum bisa mengucapkan ha dengan benar sehingga menjadi ha atau bahkan menjadi kha, ar-rahman atau ar-rahman, dan begitu pula ar-rahim. Wa tidak ada tikrar fi ra, harf ra mushaddad, ar-rahman ar-rahmanir rahim. Nah, kemudian pengulangan atau getaran pada saat kita mengucapkan huruf ro yang bertasydid itu jangan terlalu banyak. Misalnya ada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu salah. ولا نمد الشفاه إلى الأمام عند الراء، كثير من الناس يقول الراء، نفتح الشفاه عند حرف الراء المشدد الرحمن الرحيم. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan saat mengucapkan ro itu bukan kita dengan memajukan bibir, karena ada orang yang mengucapkan ro itu sambil maju bibirnya ro gitu, ro. Bukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, al-ba maksura. Ba'd an-nas yaqul rabbul alamin atau bisukun rabb al-alamin. Kemudian di alhamdulillahi rabbi, di kata rabbi itu ada kasroh di huruf ba. Itu kasrohnya harus disempurnakan karena kalau tidak bisa melenceng ke dhammah atau ke sukun. Al-alamin laisa al-alamin bil hamz. Nah, kemudian di kata al-alamin yang itu kita tahu ada huruf ain, beberapa orang membacanya dengan alif, al-alamin. Ar-rahmanir rahim. Kama qulna fil basmalah. Kemudian ar-rahmanir rahim sebagaimana tadi dibahas di bismillah. Maliki yaumiddin, bukan namud syifah maliki. Nah, kemudian di kata-kata maliki itu kita tahu ada mim dan mim itu tipis. Kalau tipis berarti jangan ditebalkan, jangan dengan membuka mulut ke atas ke bawah itu jadi tebal. Tapi harusnya ke samping sambil tersenyum Jadi bedakan antara ma sama ma. Maliki harful kaf maksur, laisa bisukun malik yaumiddin. Nah, kemudian di huruf kafnya ada kasroh maliki dan harus disempurnakan pembacaan kasrohnya, kalau tidak bisa melenceng ke sukun. Walaisa dham, tidak dhamma maliku yaumiddin. Dan tidak pula melenceng ke dhammah maliku. Yaumiddin, tidak yaumuddin, al-mim maksura. Nah, kemudian kata-kata yaumiddin di yaumi itu kita tahu mimnya kasroh harus disempurnakan, jangan sampai melenceng ke dhammah atau sukun. Ad-din, ba'd an-nas yalfaz harf ad-dal bit-ta' ad-din. Kemudian di dal tasydid beberapa ada yang membacanya lebih dekat ke ta, yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harf al-ya mushaddad huwa al-asl harfan ithnan, harf sakin wa harf mutaharrik, fa asbahu harf wahid mushaddad iyyaka. Nah, kemudian kata iyyaka diperhatikan di huruf ya itu ada tasydid, dan tasydid itu mewakili dua huruf di mana yang pertama itu sukun, yang kedua itu berharokat. Wa idza qultuha bisukun ikhtalafa al-ma'na iyyaka. Dan kalau kita katakan dengan sukun artinya tasydidnya hilang, iyyaka itu maknanya berubah. Wa min ulama man qala as-salat tabtul. Dan sebagian ulama ada yang bilang bahwasanya kalau sampai berubah itu jadi dari iyyaka ke iyyaka itu bisa batal salat. Limadha? Madza yusbih al-ma'na? Kenapa? Apa maknanya berubah jadi apa? Ma huwa?
يصبح المعنى قرص الشمس بالسكون يصبح معنى إياك قرص الشمس. Nah, jadi apa maknanya kalau iyaka itu, kalau iyaka tanpa tasydid itu maknanya jadi cahaya matahari. Amma bitasydid iyyaka yani ya Rabb ya Allah anta al-mustahaqqu bil ibadah. Anta al-mustahaqqu bil ibadah. Nah, kalau pakai tasydid iyaka kita sudah tahu maknanya, hanya kepadamulah kami menyembah, yang dimaksud adalah Allah. Wa iyyaka nasta'in nafsu asy-syai' kama takallamna fi iyyaka. Kemudian setelahnya ada wa iyyaka nasta'in juga sama seperti itu. Wa kama qulna fil awwal al-alamin wa nasta'in ba'd an-nas yalfuzha bil hamz nasta'in. Nah, seperti yang tadi juga disinggung huruf ain, di nasta'in itu ada huruf ain. Beberapa orang membacanya dengan hamzah nasta'in. Ihdinas sirata lajad qalqal ihdina. Harful ha sakin ihdinas sirata. Nah, kemudian di kata ihdina ada ha sukun di situ, itu mengalir, jangan sampai terpantul ihdina karena ha bukan qalqalah. As-sirata bis-sad yujad as-safir bis-sad wa laysa bis-sa ihdinas sirata harf as-sin. Nah, kemudian ihdinas sirata, di kata-kata as-sirata itu ada huruf shad yang harus sempurna ketebalannya, jangan sampai berubah jadi sin. As-sirata laysa as-sirata bit-ta. Nah, kemudian di huruf to-nya sama juga tebal, disempurnakan tebalnya, jangan sampai melenceng ke ta. Al-mustaqim bi fath asy-syifah laysa bi dhammiha al-mustaqim. Nah, kemudian di kata al-mustaqim itu ada sin sukun. Saat kita mengucapkan sin sukunnya jangan monyong, tapi harus ke samping. Dan kan sebelumnya saat mengucapkan mu monyong, nah harus langsung dibalikan. Jadi bukan mus, tapi mus. حرف القاف في المستقيم بعض الناس يلفظه بالكاف المستقيم حتى إما أسمع إما يقول المستقيم. Nah, kemudian di kata al-mustaqim juga ada huruf qaf di situ. Kadang atau biasanya tertukar dengan huruf kaf, atau beberapa imam juga kita dengar dengan kaf mustaqim bukan mustaqim. وهذا لحن جلي يعني حرف القاف حوله إلى كاف. Dan ini termasuk lahan jali. Kenapa lahan jali? Karena itu ada perubahan huruf. Harusnya huruf qaf jadi huruf kaf. صراط الذين أنعمت عليهم صراط وليس صراط بالسين. Nah, kemudian di situ ada siroto, di shad juga sama kayak tadi, jangan sampai berubah jadi sin. أنعمت بالسكون وليس أنعمت. Nah, kemudian an'amta, di situ ada nun sukun, jangan juga sampai terpantul karena ada beberapa orang yang membacanya an'amta. Nah, harusnya tidak terpantul. أنعمت بالتاء وليس أنعمت بالضم. Nah, kemudian di huruf ta-nya kita tahu di situ ada fathah, harus disempurnakan bacaan fathahnya, dibaca an'amta bukan an'amtu. وهنا لحن وهذا اللحن يبطل الصلاة. Dan ini adalah termasuk lahan, dan lahan yang bisa membatalkan sholat. ما المعنى الذي يختلف إذا قلنا بالفتح أو بالضم. Nah, tadi kita sampai ke an'amta. Nah, kalau kita berubah jadi an'amtu itu bisa membatalkan sholat karena berubah maknanya. Apa maknanya? من يقول وإن شاء الله له هدية. Nah, dapat hadiah yang bisa ngasih tahu apa bedanya makna an'amta sama an'amtu. Hadiah tidak air. Bukan air hadiahnya. Bukan air. طيب أنا أجيب وتعطوني هدية. Nah, kalau Syekh jawab berarti jamaah kasih Syekh hadiah. طيب إذا قلت أنعمت هذه عائدة على الله تبارك وتعالى، لفظ الجلالة الله تبارك وتعالى هو المنعم. أما إذا قلت أنعمت تعود علي أنا أنعمت. Kalau kita bilang an'amta, engkau berikan nikmat. An'amta, dan yang kita maksud adalah Allah. Tapi kalau sampai kita bilang an'amtu, aku berikan nikmat, sehingga yang dimaksud adalah diri sendiri, sehingga itu membatalkan sholat.
ومن الذي ينعم الإنسان أم الله تبارك وتعالى؟ Maka siapa yang memberikan nikmah, manusia atau Allah? الله الذي ينعم. إذن نقول أنعمت بالفتح. Allah lah yang satu-satunya memberikan nikmat, makanya kita bilang an'amta. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-mad fi ad-dallin mad lazim 6 harakat, laysa akthar min 6 wa laysa aqall min 6 harakat. Kemudian di waladdallin itu di donnya itu dipanjangkan 6 harokat, dan itu adalah mad lazim, artinya harus 6 harokat, tidak kurang tidak lebih. Hal yujad ahad yurid yaqra? Apakah ada yang mau baca Al-Fatihah ini? Baik, ana aqra wa taqra'u ma'i. Kalau gitu Syekh baca kemudian diikuti jamaah, gimana? Lakin ana uridu aqul lakum syai' muhim. Tapi saya sebelum itu ingin membicarakan hal yang penting. Yuhram min al-'ilm ithnan. Akan dijauhkan dari ilmu 2 golongan orang. Mustahi wa mutakabbir. Yang satu orang yang malu, yang kedua orang yang sombong. La tastahi fi talab al-'ilm wa la tatakabbar 'ala talab al-'ilm. Jangan sampai kita malu dalam menuntut ilmu, dan jangan sampai kita sombong dalam menuntut ilmu. Ba'd aqra ana insyaallah. Yani man yurid yaqra yati la yastahi. Nah, jadi kita baca bareng-bareng dulu, diikuti nanti sama jamaah, kemudian nanti setelah itu ada yang maju satu-satu dan jangan malu. Kemarin di masjid بعد انتهاء المجلس ياتي احد الاشخاص يقرا قلت له لماذا لم تقرا في المجلس فقال انا استحي زوجتي كانت موجوده واخاف يكون عندي خطا كثير. Nah, kemarin ada kisah menggelitik mungkin. Jadi setelah majelis itu jadi ditutup, ada yang datang pengen baca. Nah, kemudian ditanya, kenapa gak baca tadi pas datang kesempatan? Dia jawabnya apa? Karena istri saya hadir, takut dikoreksi, jadi malu sama istri gitu. Yalla, nuraddid insyaallah, turaddidu khalfi insyaallah. Jadi sekarang saya baca dulu, insyaallah jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. بعض الناس تقرأ بشفاهها أو من قلبها، وفي مجالس التعليم يجب أن تقرأ بصوت مرتفع حتى يكون مخرج الحرف صحيح. Nah, jadi kalau dalam majelis ilmu kita, Bapak Ibu sekalian, saat kita membaca Al-Quran, jangan kita baca Quran di dalam hati, harus pakai mulut. Nah, gerakin mulutnya, angkat suaranya, itu baru belajar. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak waladdallin. Enggak, barusan saya mencontohkan yang salah. Jangan seperti itu, jadi biasa saja datar, dolin gitu. Tidak ada polisi tidur. Tidak ada polisi tidur, tidak ada tanjakan. Gitu.
طيب هل ممكن satu nafas آخر آية؟ Kita baca yang terakhir ayatnya dengan satu napas. Siap? Anak-anak siap? Masya Allah, semangat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ما شاء الله mantap. الذي يريد يقرأ يتفضل. Nah, siapa yang mau baca? Masya Allah, Bapak. تفضل. Sini, Pak. ممكن أعطيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن نسمع حرف الطاء من الشيطان. Coba huruf to-nya diulang. Minasyaiton. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. ممكن نحرك الشفاه قليلا باء في مثل اهدنا الصراط المستقيم. Nah, jadi mulutnya digerakkan. اهدنا الصراط المستقيم. ليس المستقيم. مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله فتح الله عليك. يعني في هذا العمر ما شاء الله من الجميل أن يكون هكذا القراءة. كثير الذين في هذا العمر يقول الرحمن أو الرحمن لا يلفظوا حرف الحاء جيد. Jadi kata Syekh bacaannya sudah cukup bagus dan di umur segini itu udah bagus banget. Karena kalau misalnya ada orang di umur segini ada yang masih misalnya salah, misalnya ha-nya menjadi kho atau jadi ha gitu. الذي أريد أن أقوله بالنسبة لما يتعلق بفلسطين أن هذه الحرب هي حرب مختلفة عن كل الحروب السابقة. Pertama yang ingin disampaikan bahwasanya perang yang saat ini terjadi di Gaza saat ini terjadi itu perang yang sangat-sangat berbeda dengan perang-perang sebelumnya yang telah terjadi. وعندما نقول أنها مختلفة هذا ليس يعني أن غزة قوة عظمى ومعها الطائرات والدبابات والأسلحة. لا، المختلف أن غزة لا زالت على طريق الجهاد ولا زالت على طريق التحرير ولم تنسى المسجد الأقصى وبيت المقدس. Jadi maksudnya berbeda di sini apa? Misalnya bukan berbeda, misalnya Gaza udah punya pesawat banyak atau udah punya tank banyak atau punya persenjataan yang memadai. Tapi berbeda di sini adalah dengan sesulit itu tapi Gaza masih tetap di dalam jalan jihadnya, masih tetap berjuang. وبعض الأخبار أو بعض في السوشيال ميديا لا تسمع إلى الأخبار الكاذبة. لا يوجد أحد يساعد مع المجاهدين في غزة. Nah, kemudian yang mungkin beberapa kita lihat berita di sosial media atau di media manapun
jangan sampai kita tertipu dengan berita-berita bohong yang tersebar, karena ada berita bohong atau hoax. Karena sampai saat ini belum ada orang yang dikirim ke sana untuk membantu. يعني فلسطين هي محاصرة من دول يعني مختلفة ولا يستطيع أحد يأتي مثلا من طالبان أو من إندونيسيا أو من باكستان إلى الجهاد في فلسطين، وفلسطين لا تحتاج إلى الرجال موجودون. Jadi perlu diingat, Gaza itu terkelilingi oleh benteng-benteng yang susah banget dimasuki. Jadi nggak ada tuh misalnya militer yang dikirim, misalnya ada TNI yang dikirim tuh nggak ada dari Taliban, nggak ada dari Afghanistan, itu nggak ada yang dikirim ke sana. Dan memang Gaza itu tidak butuh orang sebenarnya, karena orang-orang pejuang di situ ada. Al-mujahidun hum alladhina yuqatilu liwahdihim wa yukhattitu liwahdihim wa yusanni'u aslihatahum liwahdihim. Jadi mujahid yang di sana, para mujahid yang di sana itu mereka lah yang berjihad sendiri, yang merencanakan sendiri dan berperang sendiri. Wa Gaza muhasara, khutut ad-da'm dha'ifah jiddan allati ta'ti ila Gaza. Nah, dan Gaza seperti yang kita katakan tadi terkelilingi. Nah, dan bantuan yang masuk, yang bisa masuk itu sedikit sekali. ممكن إذا الحدود مفتوحة ويدخل السلاح ممكن المجاهدون يصمدوا أكثر. يعني الآن السلاح الذي موجود معهم ممكن يكفي شهر شهرين. ممكن إذا يوجد خطوط إمداد أحد يساعدهم مثلا يمشوا مثلا 5 أشهر سنة. Jadi perbatasan itu sulit banget ditembus, dan persenjataan juga untuk masuk ke Gaza itu sulit. Kalau misalnya sampai bisa masuk saja, mungkin mereka bisa ada persenjataan untuk 6 bulan, untuk beberapa bulan ke depan. ولا يوجد أحد من يتبنى المقاومة في غزة مثل يعني الدول العربية لا تتبنى هذه المقاومة. Dan tidak ada memang negara-negara yang membantu Gaza untuk dari segi negara. Misalnya kita tahu di sampingnya ada negara-negara Arab, gak ada yang membantu Gaza. وهنا أريد أن أطرح سؤال، أسأل سؤال: هل بيت المقدس والمسجد الأقصى حق لأهل فلسطين أم للمسلمين؟ Nah, sekarang saya ingin bertanya, Baitul Maqdis itu hak warga Palestina atau hak umat Islam? إذا نحن شركاء جميعا في الجهاد والدفاع عن فلسطين وبيت المقدس. Nah, kalau begitu sudah selayaknya bagi kita untuk ikut serta dalam jihad dan membela Baitul Maqdis. ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى نبشركم أننا في فلسطين وفي غزة خصوصا والمجاهدين لا يتركوا ولم يتركوا هذا الطريق، طريق الجهاد وتحرير بيت المقدس. Dan kami sebagai warga Gaza itu memberikan kabar gembira kepada antum semua. Insya Allah kami tidak akan pernah meninggalkan jihad. Kami akan terus membela Baitul Maqdis. كما دخل المجاهدون 25 كيلومتر في 7 أكتوبر إن شاء الله الجولة القادمة والمعركة القادمة يدخلوا حتى المسجد الأقصى المبارك. Sebagaimana kita tahu, para militer di Gaza itu, para pejuang di Gaza itu, mujahid di Gaza itu sudah memasuki yang dijajah, tempat yang dijajah itu sejauh 25 km. Dan insya Allah di perang selanjutnya insya Allah nyampe ke Baitul Maqdis. بعض الناس يفكر أن المجاهدين لا يزالوا في الداخل في 25 كيلومتر. لا، هذه فقط 3 ساعات تيجا ثم رجعوا. Nah, mungkin beberapa dari kita ada yang berpikir setelah para mujahid itu memasuki wilayah Zionis Israel itu mereka masih ada di sana. Enggak, cuma 3 jam aja mereka balik lagi. Yang tinggal di sana atau stay di sana di wilayah mereka dari kalangan mujahidin itu sudah meninggal. وبالنسبة لهذه المعركة المجاهدون يخططوا لها منذ 2 سنين. Dan untuk perang atau penyerangan kali ini para mujahid itu merencanakan ini 2 tahun yang lalu. مركز العدو إذا سمعتم في الأخبار مركز الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، مركز الجنوب
قد سيطر عليه المجاهدون واقتحموه في 25 دقيقة أو في 20 دقيقة تقريبا. Nah, ada pangkalan militer penjajah Israel atau pangkalan militer di Israel di selatan itu alhamdulillah bisa ditaklukkan oleh para mujahid dalam waktu sekitar 20 menitan saja. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. Dan ini adalah termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala.